भारत प्रसिद्ध कटक बालीजात्रा घटी जाइछि एक लोमहर्षणकारी घटना जहाँ को शुणिले आपण माने आश्चर्यचकित हो जिवे। कारण एही परी घटना गोटे परिवारर जड़े पुओ को आज तांको ठारू छड़ाई नहीं। तो दर्शक बंधु एही भिडियोटी हेउछि कटकर सेही बालीजात्रार दृश्य। बालीजात्रा देखिबा पई सांग मानक सहित बाहरी जाइथिला राकेश एवं राकेश जानी नथिला कि एही बालीजात्रा ता पई होई जीवो शेष यात्रा बोली। तो एही विश्व प्रसिद्ध कटकर सेही बालीजात्रा रे घटी जाइछि एक लोमटांकुरा घटना जहाँ गोटे परिवारर जड़े भेंडा पुओ को छड़ाई नहीं। आज परिवारर समस्ते भो भो होई कांद बोबाड़ी रे फाटी पड़ुछि एवं पुओ को झुरुछि माँ एवं बापा सेपटे कांदी कांदी गड़ी जाउछंती। तो दर्शक बंधु एही घटनाटी को जानिबा पूर्वरु जदि आपण माने प्रभु जगन्नाथ को निजर आराध्य देवता बोली मानुछांती एवं निजको हिंदू बोली गर्व करुथांती तेबे ए वीडियो को गोटे लाइक करी कमेंट रे जय जय जगन्नाथ लिखिदेवे एवं जदि चैनल को नुआ करी आसी थांती ताहाले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई देवे जहाँ फल एही परी महाप्रभुंकर सुंदर सुंदर कहानी गुड़ी को जार भक्त एवं भगवानंकर मिलन संपर्क में आपण माने एही सुंदर अनुभूति गुड़ी को एही चैनल माध्यम जानी पारिबे। तो यह घटनाटी होउछि कटकर गोटे छोटिया ग्राम रे रुहंती राकेश एवं तांकर परिवार तांको बापा जने ऑटो ड्राइवर एवं माँ जने गृहिणी एवं तांकर गोटे अली अली पुओ राकेश एवं से +2 पाठ पढ़ुଥାଏ। +2 पाठ पढ़िबा समय रे से विभिन्न सांग मानक सहित मिसी बालीजात्रा जीवा पई ए वर्ष मन बळैथिला एवं बालीजात्रा मेला को मध्य 3 जन सांग बेस खुशी रे जाइथिले। किंतु परिवारर लोके एहा किछि जानि नथिले। राकेश तांको सांग को सहित जाइथिला बालीजात्रा देखिबा पई एवं परिवार रे किछि जणाई नथिला एवं सेमाने जेतेबेले जाई बालीजात्रार सेही मेला भितरे पहुँची जाइथिले एवं मेला रे सेमाने दली रे एवं विभिन्न प्रकार दुकान रे बुली देखाशुना करिथिले एवं विभिन्न प्रकार प्रोग्राम रो आयोजन होइथिबा समस्त जिनिस को सेमाने अनुभव करिथिले एवं बेस हस खुशी रे मेला रे बुलीथिले एवं रेस्टोरेंट रे बसी निजर मनपसंदर खाइबा मध्य सेमाने 3 जन खाइथिले एवं जेतेबेले राति 10टा रु 11टा हो जाइथिला सेमाने सेतेबेले घर को आसीबा पई प्रस्तुति हेउथिले एवं घर को आसीबा जे तांको पई एते बड़ काल होई जिवो सेमाने केबे चिंता करि नथिले। तांको आखि आगरे तांकर निरीह सांग राकेश रो जीवनटी एमिति चली जिवो बोली सेमाने केबे सुधा चिंता करि नथिले एवं सेमाने जेतेबेले बाली मेलारू बाहरी आसुथांती एवं बाली मेलार ठीक फ्रंट साइड रे लागी थाए 2 रास्ता कड़े लागी थाए खजूरी कली भलिया बल्ब जहाँ मिंजी मिंजी आलुओ रे बाली मेलार सही रोड को आकर्षित करुଥାଏ। किंतु राकेश जानी नथिला जे सही आलुओ जो आलुओ लागी थाए सही रास्तार ऊपर सही लुहा खुंटी ऊपर से खुंटी जेमिति विद्युत रे चार्ज हो जाई थाए। किंतु राकेश कोन से सबु कथा जानी थाए कि सेमाने 3 जन सांग आसुथिबा समय रे राकेश सही आलू को धरी पकाइथिला एवं से आलू को धरी पकाइबा जे ता पई एते बड़ काल होई जिवो ता सांग माने मी मध्य भाबी नथिले। जेतेबेले से सही खजूरी कली भलिया आलोकु मिंजी मिंजी करुथिबा सबुज रंगर आलोकु धरी पकाइथिला सही मुहूर्त रे ही तांको विद्युत आघात लगी छटपट होई सही रास्ता कड़े पड़ी जाइथिला एवं रास्ता कड़े पड़िबा बेले तांको तांको सांग माने किपरि बंचाइबे ताहा सेमाने चिंता करि पारि नथिले एवं सेठारे लोक माने रुंड हो जाइथिले एवं राकेश ही पड़ी अवस्था देखी सेमाने
ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାହାର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାଇ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ରାକେଶକୁ ଦେଖି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭେଣ୍ଡା ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଅଳି ଅଳି ପୁଅ, ସେ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ତାହା କେମିତି ଦେଖିବେ? ତାହାର ସେଇ ମା, ତାହାର ସେଇ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ବାପ ଯିଏକି 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାର ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦିନ ରାତି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଚାଲିବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରିବାରକୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ ସେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଚେତା ଫେରିନଥିଲା ସେମାନେ ସେଇଠାରେ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ 2-3 ଦିନ ପରେ ରାକେଶର ଚେତା ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରାକେଶ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ କିନ୍ତୁ ତାର ବାମ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତଟି କାମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାର ମା ଏବଂ ତାର ବାପା ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଥାନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପୁଅକୁ ଆପଣମାନେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଠିକ୍ କରି ନ ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ମା ଆଉ ବାପ 2 ଜଣ ଆଉ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଲି ଅଳି ପୁଅ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୁଅ, ସେ ଆଜି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେମାନେ ଅଳି କରିବେ। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା କରନ୍ତି ତାର ମା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଫେରି ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ପୁଅକୁ ନେଇ ସେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବେ। ଏବଂ ଜଗାଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆଜି ଜଗା ତାଙ୍କର ସେହି ଭରସାକୁ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଏବଂ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଯେ ପୁଅ ପାଇଁ କାଳ ହୋଇଯିବ ତାହା ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଆଜି ଜୀବନ ପାଇପାରିଛି ବୋଲି ରାକେଶ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥାଏ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।